السلام علیکم۔ اسٹار ایشیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر خان۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے بڑی خبر سے، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی کابینہ کورونا وائرس کی صورتحال پر غور کرے گی۔ اس کے علاوہ کابینہ تعمیراتی شعبے کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دینے کی منظوری دے گی اور ساتھ ہی ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری رہائش گاہ سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کی منظوری دی جائے گی۔ ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,216 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ایک دن میں 16 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی کل تعداد 192 تک جا پہنچی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 796 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 4,195، سندھ میں 2,764، خیبر پختونخوا میں 1,276، بلوچستان میں 465، جبکہ اسلام آباد میں 185 اور آزاد کشمیر میں 50 کیسز رپورٹ ہوئے۔ فردوس عاشق اعوان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ذخیرہ اندوزوں اور ذخیرہ اندوزی کے نشاندہی کریں اور ضبط شدہ سامان کا 10% بطور انعام پائیں۔ ذخیرہ اندوزوں کی طاق میں رہیں، انعام پائیں اور غریبوں کی دعائیں لیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ کورونا وبا سے متاثرہ افراد کے لیے ریلیف کی فراہمی ہماری اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آرڈیننس عوام کی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی سے بچانے کے لیے وزیر اعظم کے عزم کا واضح اظہار ہے۔ عوام کی مشکلات سے فائدہ اٹھانے والے کسی رعایت کے ذمہ دار نہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف کورونا کی وجہ سے نہیں بلکہ قومی حکومت کا خواب لے کر پاکستان آئے تھے۔ ان کے خلاف بہت سنجیدہ کیس ہے۔ تفصیلات کے مطابق راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ عوام کورونا کو مذاق نہ سمجھیں، یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ مشکل وقت میں تمام لوگوں کو غریبوں کی مدد کرنا ہوگی۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف بہت سنجیدہ کیس ہے، وہ کورونا کی وجہ سے ملک واپس نہیں آئے بلکہ قومی حکومت کا خواب لے کر پاکستان آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ عوام کے تعاون سے کورونا کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ اس جنگ میں صرف جیت ہی واحد آپشن ہے۔ ہر قدم عوام کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے رات گئے ساہیوال میں قیام کیا، جہاں ان سے مختلف وفود نے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میرا ایک ایک لمحہ اپنے عوام کے لیے وقف ہے۔ شہر شہر دورے کر کے زمینی حقائق سے آگاہی حاصل کر رہا ہوں۔ یہ وقت صرف دکھی انسانیت کے دکھ بانٹنے کا ہے۔ سیاست چمکانے والوں کو اپنے منفی رویے بدلنے کی ضرورت ہے۔ لاہور سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے لاک ڈاؤن کے خاتمے کے لیے تاجروں کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے انجمن تاجران کے سیکرٹری نعیم میر کو 50,000 روپے جرمانہ کرتے ہوئے رقم ان لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے انجمن تاجران کے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ لاک ڈاؤن برقرار رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے، یہ حکومتی پالیسی ہے۔ سستی شہرت کے لیے عدالتوں میں درخواستیں دائر کی جاتی ہیں۔ غیر ضروری اور سستی شہرت کے لیے درخواستیں دائر کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ عدالتی وقت ضیاع کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ کورونا کے باعث ہزاروں لوگوں کو زندگیاں ختم ہوں گی تو تب سمجھ آئے گی۔ احتساب عدالت نے پیراگون سکینڈل کیس میں خواجہ برادران کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کے احکامات جاری کرتے ہوئے سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت میں پیراگون سکینڈل کیس کی سماعت ہوئی۔ خواجہ برادران خواجہ سلمان رفیق جج جواد الحسن کی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ اسلام آباد میں مصروفیت کے باعث رکن قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق عدالت پیش نہیں ہوئے۔ تاریخ میں پہلی بار امریکہ خام تیل گزشتہ -$37 فی بیرل تک ٹریڈ ہوا۔
तहम आप एशियाई मार्केट खुलने के बाद कुछ रिकवरी हुई और कीमत मुस्बत जोन में दाखिल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत अब फी बैरल बढ़कर $1.55 तक पहुंच चुकी है। अमरीकी खाम तेल की कीमत गुज़श्ता शब आलमी मंडी में क्रैश कर गई थी, जो मनफी $37 फी बैरल तक गिर गई। तहम आज अमरीका खाम तेल कीमत इजाफे के बाद $1.55 फी बैरल पर ट्रेड हुआ, जबकि बरतानवी खाम तेल $25.38 भी बैरल भी ट्रेड हुआ है। कोरोना से दुनिया भर में तबाहियां जारी हैं। मरने वालों की तादाद 1,70,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मजीद 1,939 अफराद हलाक हुए। तादाद 42,517 तक पहुँच चुकी है। मुहलिक वायरस से मुतासरा शहरियों की तादाद 8 लाख के करीब हुई। न्यूयॉर्क में सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है। फ्रांस में मजीद 547, इटली में 454, बरतानिया में 449, स्पेन में 399 अफराद जान की बाजी हार गए। मुहलिक वायरस से अमरीका और यूरोप सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। अमरीका में मजीद 1,939 अफराद हलाक हुए। मुतासिरा शहरियों की तादाद 8 लाख के करीब हो गई है। न्यूयॉर्क में सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है। फ्रांस में मजीद 547, इटली में 454, बरतानिया में 449, स्पेन में 399 अफराद जान से गए। भारत में मजीद 33 और ईरान में 91 अमवात हो चुकी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के बायस अमरीका में इमिग्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में सदर अमरीका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका के लिए इमिग्रेशन आर्जी मुअत्तल कर दूंगा। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि नज़र न आने वाले दुश्मन के हमले और अमरीकी शहरियों की मुलाजमतों की हिफाजत के लिए अमरीका में इमिग्रेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करूंगा। इस इक़दाम से अमरीकियों की मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। पत्तों की से आपको अपडेट करें, जहां पर कोरोना के पेश नज़र मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। बड़े कारोबारी मराकज़ बंद होने से मुलाजिम पेशा अफराद 2 वक्त की रोटी से परेशान हैं। इस मुश्किल घड़ी में पत्तों की मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक अफराद के घर घर राशन तकसीम जारी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं शेख इमरान से। जी शेख इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो है पतोकी में भी लॉकडाउन जारी है और इस लॉकडाउन की वजह से जो है गरीब तबका, दिहाड़ीदार तबका वो इंतहाई परेशानी के आलम में है। इस हवाले से जो है मुखय्यर हजरात भी मैदान में उतर गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक निजी कॉलेज में, जहाँ पर मिनहाज वेलफेयर सोसाइटी की जानब से जो है तकरीबन 200 खानदान को जो है उनके घर घर राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मेरे साथ मिनहाज वेलफेयर सोसाइटी के एक कारकुन मौजूद है। मजीद उनसे उनकी ज़बानी जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर की तरह जैसे कि पूरे मुल्क के अंदर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ी है कायदे इंकलाब डॉक्टर तारुक कादरी साहब के हुक्म के मुताबिक। तो इसी तरह ज़िला कसूर में और उसके बाद पत्तोकी के अंदर 200 फैमिलीज़ के लिए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पत्तोकी की तरफ से इहतमाम किया गया है। तो मैं बताता चला जाऊं कि ये जो इहतमाम किया गया है इसके लिए फैमिलीज़ को यहाँ नहीं आना पड़ेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि इनके घरों तक जो है वो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के कारकुनान जो हैं ये सामान पहुँचाएंगे। जी, जिस तरह के आपने इनके तासरात जाने, उनका यही कहना है कि जो गरीब और दिहाड़ीदार तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर जो है लिस्टें तैयार की गई हैं। उसके बाद उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से जो है उनके घर घर राशन जो है वो मिनहाज वेलफेयर सोसाइटी की जानब से तकसीम किया जाएगा। जी, कोरोना वायरस के हवाले से हम आपको पत्तों की का तो अपडेट कर ही रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और ख़बर शामिल करते हैं मुल्क में मौजूदा कोरोना वबा के पेश नज़र, जहां हुकूमती इदारे और मुखय्यर हजरात लॉकडाउन की वजह से शहरियों में इमदाद तकसीम कर रहे हैं, तो वहीं मोटरवे पुलिस भी किसी से पीछे नहीं। मोटरवे अफसरान शहरियों में राशन तकसीम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद फरीद वहाँ पर मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोटरवे बीट ऑफिस सादिकाबाद में, जहाँ पे कोरोना
के लॉकडाउन की वजह से गरीब और मुस्तहक दिहाड़ीदार लोगों में राशन तकसीम किया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्टर कमांडर रहीम यार खान, आतिफ शहजाद गुजर साहब, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना की वजह से हमारे मुल्क में जो सबसे गरीब तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रोशन बेट सादकाबाद की जो हमारे ऑफिस है, फरासत अली बिंडर साहब ने ये एक कोशिश की है कि ये जो करीब तरीन जो लोग हैं इसमें तकरीबन 200 लोगों को राशन की तकसीम का काम इन्होंने सरअंजाम दिया है आज की डेट में। और उसमें कोशिश की गई है कि जो प्रॉपर उसका सर्वे किया गया है उसमें लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से फिर राशन की तकसीम को यकीनी बनाया गया ताकि लोगों के अंदर जो एक खौफ है उससे भी वो तहफ़्फ़ुज़ मिले उनको, और उसके साथ साथ उनके लिए खाने पीने के मसाइल पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे शाहिद फरीद हमें राशन की तकसीम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि गंदम की फसल तैयार होते ही ज़िला रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में महकमा खुराक की जानिब से 7 PR सेंटर्स कायम कर दिए गए। कोरोना वायरस के पेश नज़र किसानों की आसानी के लिए ओपन पॉलिसी के तहत खरीदारी जारी है। मज़ीद देखिए मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में। 3 सूबों के संगम पर वाक़िया जनूबी पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद गंदम की काश्त और पैदावार के हवाले से अपना अलग मुकाम रखती है। गंदम की फसल तैयार होते ही किसान अपनी मेहनत को देखकर खुश है, तो वहीं हुकूमत की तरफ से खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया। इस मौका पर गंदम खरीदारी मरकज़ इंचार्ज खालिद महमूद का कहना था, खबर विहाड़ी से है, जहां पर थैलीसीमिया के मरज़ में मुब्तला मासूम बच्चों की पुकार पर विहाड़ी पुलिस लाइन्स विहाड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसानुल्लाह चौहान ने अपने बेटे के हमरा खून देकर साबित किया कि पंजाब पुलिस हर तरह की मुश्किल वक्त में अपनी आवाम के साथ खड़ी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तहसीन रहमान की इस रिपोर्ट में। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। पुलिस फ्रंट लाइन पर मौजूद रहकर शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। ऐसा ही एक नेक काम जिला विहाड़ी पुलिस ने किया। थैलासीमिया के मरीजों के लिए क्या मुश्किल की इस घड़ी में हम को न भूल जाना के स्लोगन पर थैलासीमिया के मर्ज पर मुब्तला मासूम बच्चों की पुकार पर विहाड़ी पुलिस का पुलिस लाइन विहाड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। थैलासीमिया के मर्ज में मुब्तला मासूम बच्चों की पुकार पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी सानुल्लाह चौहान की हदायत पर पुलिस लाइन विहाड़ी में ब्लड डोनेशन की कैंप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी सानुल्लाह चौहान और उनके साहबजादे अहमद चौहान समेत पुलिस मुलाजमीन लेडीज पुलिस की कसीर तादाद ने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर DPO विहाड़ी सानुल्लाह चौहान का कहना था कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से थैलासीमिया समेत मुख्तलिफ मरीजों को खून न मिलने की मुश्किलात में दरपेश थी, जिस पर हमने विहाड़ी पुलिस में एक बार फिर अवाम की खिदमत का जज्बे से सरशार होकर फ्रंट लाइन पर आई और अपने खून का अतिया पेश किया। अपने जवानों को ये मैसेज दिया है कि ये जो थैलेसीमिया के बच्चों को हमने ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये सदका जारिया है। और अगर इस एक पॉइंट को अगर ये हमारे सोसाइटी के लोग जो हैं, माशरे के हर फर्द को ये समझ आ जाए। इस मौका पर CO हेल्थ अरशद मलिक ने विहाड़ी पुलिस की इस कावश को सहराते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पुलिस डॉक्टरों के शाना बशाना हर मैदान पर मौजूद है। खून का अतिया देकर पुलिस ने मासूम बच्चों के दिल जीत लिए। इंचार्ज थैलेसीमिया सेंटर डॉक्टर कुर्रतुल्लैन का कहना था, जहाँ तक थैलेसीमिया के बच्चों का ताल्लुक है, इन बच्चों की ज़िंदगी हम जैसे सेहतमंद लोगों के ब्लड पे मुनहसिर है, क्योंकि इनका अपना ब्लड जो है वो नॉर्मल नहीं बनता, ब्लड कंपोनेंट अब नॉर्मल है। DPO सानुल्लाह चौहान का कहना था, अगर नेक नीति से काम किया जाए तो इसका अजर भी मिलता है। लोगों को भी चाहिए कि वो इस कार्य में हिस्सा डालकर मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने में अपना किरदार अदा करें। जिसने एक शख्स की जान बचाई, गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। कैमरामैन शफीक भट्टी के साथ तहसीनुर रहमान, स्टार एशिया न्यूज़। कोरोना वायरस से मुतालिक हम अपनी आवाम से जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो तो शेयर कर ही रहे हैं। अब रुख करते हैं मेलसी का, जहां पर गुर्बत और बीमारी से परेशान 35 साला नौजवान ने मेलसी लिंक कैनाल में हेड 9L के करीब छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मेलसी के नवाही इलाके चक नंबर 125 सेवा का रिहायशी मोहम्मद अकरम, जो अरसा दराज से बीमारी में मुब्तला रहने की वजह से तंग आ चुका था,
جس نے میل سیلنگ کینال کے کنارے جوتی اتار کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ نعش کو نکال کر تھانہ مترو پولیس کو اطلاع دی۔ تھانہ مترو پولیس نے نعش قبضے میں لے لی ہے۔ جاں بحق نوجوان کی نعش کی شناخت اس کے ماموں نے کی اور اس نے بتایا کہ یہ عرصہ دراز سے بیمار تھا اور غربت افلاس سے تنگ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھا، جسے ہم 4 گھنٹے سے تلاش کر رہے ہیں۔ پولیس نے نعش ورثاء کے حوالے کر دی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ ریسکیو 1122 بھکر کے زیر اہتمام ریسکیو اسکاؤٹس کے لیے بوٹ آپریٹنگ کی 3 روزہ ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر طاہر محمود کی ہدایت پر کمیونٹی سیفٹی ونگ ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام ریسکیو اسکاؤٹس کی 3 روزہ دریائے سین داچل چیک پوسٹ کے پاس بوٹ آپریٹنگ ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر طاہر محمود نے کہا کہ تربیت یافتہ لوگ ہی سیلابی صورتحال میں اپنے آپ کو اور متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظتی انتظامات اور مناسب تربیت سے ہی خود کو اور دوسروں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ ملک بھر کی طرح کاہنہ میں لاک ڈاؤن کی پیدا صورتحال کے پیش نظر سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ مریدین دربار عالیہ موہرہ شریف بھی میدان میں آ چکے۔ کاہنہ شالیمار ٹاؤن میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں سید ساجد حسین کی اس رپورٹ میں۔ ملک میں لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ دربار عالیہ موہرہ شریف کے مریدین بھی عوامی حلقوں میں راشن کی تقسیم کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ کاہنہ میں اعظم صندوق کی جانب سے راشن کی تقسیم جاری۔ سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم مرکزی دربار عالیہ موہرہ شریف کو مری کی طرف سے مستحق لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے کریم حضور غوث الزمان قطب الدوراں شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون رشید صاحب مدہ ذلہ علیہ سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ موہرہ شریف کا سایہ ہم گناہ گاروں کے سر پر قائم رکھے۔ سینکڑوں خواتین کو راشن پیکج کی تقسیم کی گئی۔ NA 132 کے مختلف علاقوں سے خواتین راشن لینے پہنچ گئی، جن کو لسٹ بنا کر راشن دیا گیا۔ اور آج کا جو یہ تقسیم راشن ہے جو یہ پیر صاحب کی ہدایت پہ کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی خاطر یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے، اور اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کیمرہ مین احمد علی کے ساتھ سید ساجد حسین شاہ، سٹار ایشیا نیوز، کاہنہ۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سٹار ایشیا نیوز۔